Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat di depan saya, nih, biar sedikit lebih efisien ya, mohon maaf. Terima kasih untuk sudah mengundang saya di sini. Saya seperti Prof. Ari juga sudah ada pidato yang langsung saya buang juga. Karena saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjadi sesi kerja pertama selama 4-5 tahun ke depan ini. Pertama yang saya ingin ucapkan kepada Prof. Anies adalah terima kasih untuk semua dampak positif yang telah terjadi selama 5 tahun sebelumnya. Seperti pencapaian di QS ranking yang meningkat. Tapi yang terutama buat saya yang paling saya banggakan itu adalah yang impact ya dari Times Higher Education Impact Award yang nomor 80 itu buat saya malah lebih penting lagi karena bukan ranking tapi dampak real terhadap Sustainable Development Goals. Terima kasih, Pak. Oke. Saya nggak akan mengecilkan tantangan ke depan ini seperti apa. Oke. Saya harus real dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Bahwa perubahan di dunia industri, perubahan di dunia teknologi, perubahan di dunia budaya ini akan semakin cepat. Greetings, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings of virtue. Ladies and gentlemen in front of me, okay, sorry, so more efficient, thank you for inviting me here. I like Professor, there was also a speech that I immediately threw out to, because I want to use this opportunity to be the first working session for the next 5 years. The first thing I want to say to Prof. Anies is thank you for all the positive impacts that have occurred over the previous 5 years, such as the achievement in the QS ranking are increasing. But what I'm most proud of is the impact of Time Higher Education Impact Award number 18. For me, it is even more important because it is not ranking, but the real impact of systematic development goals. Thank you, sir. Okay. I will not discuss the challenge in the future like what. I have to be real with the ladies and gentlemen. That change in the industrial world, change in the world of technology, change in the world of culture, disease will be faster, more complicated, and increasingly unpredictable. Hal-hal yang tadinya simple menjadi tidak simple. Pada saat ini arahan Pak Presiden adalah SDM unggul. Ini harus diterjemahkan secara konsisten bukan hanya kepada para kementerian, bukan hanya kepada para perguruan tinggi dan dosen dan mahasiswa, tapi untuk seluruh masyarakat. SDM unggul. Ada salah satu mentor saya pernah bilang sama saya, kalau semuanya jadi prioritas, artinya tidak ada prioritas. Jadi saya di sini step pertama saya adalah untuk memberitahukan prioritas di perguruan tinggi itu sama-sama di kementerian kami, sama juga dengan arahan Pak Presiden, yaitu apa? SDM unggul. Kalau kita menganalisa apa dampak terbesar yang perguruan tinggi bisa lakukan untuk meningkatkan SDM unggul, itu simple jawabannya.
adalah pencetakan pemimpin-pemimpin masa depan kita. Artinya mahasiswanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, step pertama adalah untuk pertama menyadari bahwa prioritas utama adalah proses pembinaan, pembelajaran, dan pencetakan karakter mahasiswa di dalam perguruan tinggi Bapak Ibu. Kita boleh memang tridharma, tapi untuk 5 tahun ke depan, prioritas nomor 1 adalah pada saat mahasiswa itu keluar, dia bisa apa, dia sesukses apa, dan karakter dia seperti apa. Ya, saya simply. The things that was simple and it's not anymore. At this time, the president direction is the superior human resources. This must be consistently interpreted not only to the ministry, not only to the universities and lecturers and students, but to the whole community. Superior human resources. One of my mentors told me, if everything becomes a priority, it means there is not priority. So, here I am. My first step is to announce the priorities of the higher education in our ministry as well as the President's direction. Which is what? Superior human resources. If we analyze what the biggest impact that universities can do to improve superior human resources, is the simple answer. Is the mintage of our future leaders. It's mean students. Ladies and gentlemen, so the first is to realize that the first priority is the building process. Learning and mintage the character of students in college. We may indeed be to tridharma, but for the next 5 years, priority is number 1. It is when the students comes out what they can be, how successfully he is, and what his character's like. Simplify Pak prioritasnya. Agar semua keputusan mengenai dari dosen, keputusan anggaran, keputusan regulasi, keputusan kelembagaan, semuanya harus difilter dari apa dampaknya ini kepada mahasiswa kita. Oke? Memang ini selama ini semuanya universitas itu dikejar untuk mengerjakan hampir 100 hal yang berbeda untuk negara ini. Tapi untuk 5 tahun ke depan, mencetak pemimpin-pemimpin masa depan kita. Itu adalah prioritasnya. Kedua, kita memasuki suatu era di mana hal-hal yang sifatnya kemarin formal dan memberikan suatu proksi daripada kualitas yang sekarang harus kita pertanyakan. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk kepada era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Oke. Ini hal-hal yang harus segera kita sadari, harus segera kita akui. Dan kalau kita tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai isu-isu ini, kita tidak akan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah lain. Ya, ini yang harus kita challenge. Interpretasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap visinya Pak Presiden adalah 2 hal. Satu adalah merdeka belajar, yang kedua adalah guru penggerak. Di sini kata guru bisa disubstitusi untuk dosen penggerak. Oke? Jadi sama aja, guru penggerak, dosen juga guru. Sir,
I'm simplify the priorities so that all decision regarding lecture, budget decision, regulatory decision, institutional decision, everything must be filtered from what impact for this has on our students. Okay, indeed all this time the universities has been pursued to do almost 100 different things for this country. But for the next 5 years, mintage our future leader is their priority. Secondly, we are entering a new era where yesterday's matter were formal and provided a functional of quality which we must be questioned. We enter an era where a degree doesn't guarantee competence. We enter an era where graduation doesn't guarantee readiness to work and work. We enter an era where accreditation doesn't guarantee quality. We enter an era where entering class doesn't guarantee learning. Okay, these are things that we must immediately realize. We must immediately acknowledge, and if we cannot talk openly about these issues, we will not be able to improve the quality of learning in higher education or in our school. This is what we must challenge. The Ministry of Education and Culture's interpretation throughout the President's vision are two things. One is free learning. The second is the movement teacher. Here the teacher can be substitution for the lecture. So it's the same as the lecture and the teacher. Dosen juga guru. Kemerdekaan belajar itu apa artinya? Kemerdekaan belajar itu artinya kemerdekaan di setiap jenjang unit pendidikan kita. Kita memasuki paradigma baru di mana pemerintah akan memilih untuk memberikan kepercayaan kepada institusi-institusi pendidikannya. Memilih untuk memberikan kepercayaan, memberikan kebebasan, memberikan otonomi. Tapi dalam era ini, ekspektasi saya adalah kemerdekaan itu harus turun terus. Lembaga perguruan tinggi merdeka dari berbagai macam regulasi dan birokrasi. Lalu ke bawah lagi, para pendidik dan dosen juga dimerdekakan dari birokrasi kelembagaan perguruan tinggi. Dan yang terpenting, mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk belajar sesuai kepentingannya, sesuai kemauannya, sesuai interestnya dia. Lima tahun ke depan nggak akan nyaman sama sekali untuk berbagai macam institusi pendidikan karena perubahan ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau perguruan tinggi kita semakin relevan dan masih bisa berdampak positif kepada mahasiswa kita pada saat dia keluar, kita harus melakukan perubahan ini. What does freedom of learning mean? Freedom of learning that means independence at every level of our education unit. We enter a new paradigm where the government will choose to give confidence to its educational institution, choosing to give trust, give freedom, give autonomy. But in this era, my expectation is that independence must go down. Higher education institutions have various kinds of regulation and bureaucracy.
and bureaucracy again, and go down to the education and lecture were also freed from the bureaucracy of higher education institution. And most importantly, students were given the freedom for study according to their interests. According to their wishes, according to their interests. In the next 5 years, we will not be very comfortable. For a variety of educational institutions, because this change is not easy. But if we want our universities to be more relevant and can still have a positive impact on our students when they leave, we must make this change. Kalau Bapak Ibu menganalisa, coba saja melakukan analisa korelasi antara prodi dan karirnya semua lulusan UI. Mohon dikaji. Pasti dilihat, pasti saya sudah tahu jawabannya, pasti korelasinya itu sangat nggak jelas. Maksudnya semuanya pasti kalau dia mengambil pelajaran ini, kerjaannya lain dan lain-lain. Kalau kita sudah mengetahui itu, contoh saya hubungan internasional, S1 aja. Tapi karir saya di teknologi dan di banyak bidang yang lain yang berbeda. Artinya apa yang kita pelajari, apa prodi yang kita lakukan, itu sering sekali hanya starting point kita. Lalu kenapa kita tidak memberikan kemerdekaan para mahasiswa kita untuk mengambil berbagai macam hal di dalam kampus, di luar prodi, di luar fakultas, di luar kampus. Inilah yang namanya kemerdekaan mahasiswa. Kedua adalah untuk merubah paradigma. Dosen menggurui, dosen memberikan ceramah, dosen memiliki informasi dan memberikannya kepada mahasiswa. Berubah menjadi dosen memfasilitasi pembelajarannya mahasiswa secara independen. If you just try to do the analysis, the correlation between study programs and their career, all University of Indonesia graduates, please review. I certainly already know the answer. Definitely the correlation is very clear, meaning everything is curtained. If he takes this lesson, other work and others, if we already know that is my example, I have a degree international relation. But my career in technology and many other fields that are different. It's mean what we learn, what study programs we do is often just starting points. Then, why don't we give independence to our students to take various kind of things on campus outside in the study programs, outside in the faculty, outside the campus? This is what is called student independence. The second, to change the paradigm of patronizing lectures. Lecture give material. Lecture have information and give them to students. Change to lecture to facilitate student learning independently. Di pidato saya mention guru penggerak. Ada juga dosen penggerak. Ciri-cirinya dosen penggerak itu hampir sama guru penggerak. Dosen penggerak, kalau melihat anaknya kapabilitasnya melampaui ilmu dia merasa bangga dan bukan terancam. Dosen penggerak akan lebih banyak belajar dan menanyakan pertanyaan dari mahasiswanya
daripada dia memberikan ceramah mengenai ilmunya. Dosen penggerak akan mencari ilmu baru secara otomatis dan akan mencari orang-orang lain yang juga tepat untuk bisa meningkatkan pembelajaran kelasnya dan mahasiswanya. Dosen penggerak akan merekam ceramahnya sebelumnya biar gak buang-buang waktu di kelas. Dan agar di dalam kelas langsung dengan sesi debat, diskusi maupun kerja kelompok. In my speech, I mentioned that there will also move and move. The characteristics of the movers were also the same. The same as the movers. The movement lecturer, if he saw his student capabilities excited his knowledge, he felt proud and not threatened. The motivating lecturer will learn more and ask questions from his student that he gives lectures about his knowledge. The motivating lecturer will look for new knowledge automatically and will find other people who are also right to be able to improve their class and student learning. The motivating lecturer will record to the lecture beforehand so as not to waste the time in class, and so that in the class directly will the debate session, discussion, and group work. Dosen penggerak akan mengerjakan berbagai macam proyek di luar, tapi melibatkan siswanya, mahasiswanya, agar mereka dapat pengalaman yang real. Gak semua orang pasti setuju dengan approach ini. Tapi kalau kita menanyakan diri kita satu pertanyaan saja. Apakah setiap jam mahasiswa di kampus UI itu relevan untuk masa depannya atau tidak? Kalau kita menanyakan itu dalam semua jenis aktivitas kita, saya yakin kita bukan hanya menjadi yang salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, tapi di panggung dunia pun UI dan perguruan tinggi Indonesia bisa menjadi unggul di panggung dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nadiem Makarim MBA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. The movement lecture will work on various projects outside, but involve the students so they can have a real experience. Not everyone will agree with this opinion, but if we ask ourselves just one question, whether every student's time on the University of Indonesia is relevant for his future or not. If we ask that in all our types of activities, I'm sure we will not only be one of the best in South Asia, but on the world stage. University of Indonesia and Indonesia universities can excel on the world stage. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We please thanks the Honorable Mr. Nadiem Makarim MBA, Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia.